Gandang araw guys. May trouble guys. Sige guys. Sige. Ito guys, nagasilya daan guys. Ano kahintang anong kontrata guys. Jadi ridikas. Musiga. Pero i-park din tanawa na po musiga ganito. Maraming trouble guys. Ano yung kunan guys. Meron yung park. So naka-off. So itong yun. So na sila. Tuwa juga ang musiga diha. So pa. Yun itong ipaong. Pag-hiro nga. Tulong guys, grounded shield to ground karon guys. Karon kapag trouble nga ni guys nakapaong man dito, so klaro yun so na yun yung bata ni guys. Ganun brake light na may standby guys, brake pan yung naka right na. So ato na siya masun yung makit-anda na to asa dapitan yung trouble asa nga linya. So disconnect sa natin brake light lang sa inyong disconnect guys. Sakit lang, sakit. Pare lang kastikas. Murag lagi kayo ko nilatan. So dirita disconnect. So bawa guys, isiga. Kaya na, sumabara ang trouble guys. Malamang kini nga bagnag landed, biro ang landed. So kami natin. Thanks for watching guys.